अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बिलावल जरदारी काशिफ अली अब्बासी के हत्थे चढ़ गए और काशिफ अली अब्बासी ने उनसे ऐसे सवालात किए कि बिलावल जरदारी किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके। बिलावल जरदारी पहले ही नाअहल और नालायक सियासतदान साबित हो चुके हैं। आज उन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ कर लिया कि पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है और इमरान खान हम चोरों के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएगा। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मियां साहब एल हो गए हैं, पर मियां साहब एल है या नहीं वो तो लॉयर्स बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। लेकिन क्या मियां साहब लाडला हैं? लेकिन अभी तक उनको एहसास होना चाहिए कि ये जो चीजें ये वक्त ही ये ज्यादा देर नहीं चलते। मियां साहब सिलेक्टेड हैं? अभी तक तो इलेक्शंस नहीं हुआ है। हम उम्मीद रखते हैं इलेक्शन से पहले, देखिए पहला इलेक्शन है बड़ी अरसे बाद, जिसमें आपको पहले पता कि क्या हो रहा है। अब मुझे पता है कि क्या सिलेक्टेड है मियां साहब। मुझे पता है कि मियां साहब को ये अंदाजा है कि वो शायद चौथा बार बनेगा। अंदाजा या यकीन है उनको कि वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे? अगर यकीन होता है वो कैंपेन तो कर रहा होता। अगर यकीन है तभी तो वो कैंपेन नहीं कर रहे हैं। दिस इज द अल्टरनेट व्यू। यार वो मुस्कुराहट तो कर देता। उसका चेहरा हर वक्त ऐसे उतरा हुआ है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये वो आदमी है जो समझता है कि वो चौथा बार वजीर आजम बन रहा है। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला भी आ चुका है, मगर उसका ज़हन में कोई डाउट्स है। बट असल प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब दिल होता है तो नायल हो जाते हैं, जब दिल होता है तो एल हो जाते हैं। दिस इज द बिगर प्रॉब्लम, सिस्टम प्रॉब्लम है। फैसले तो आते जाते रहते हैं। जहाँ तक मर्जी पे आप ना अहल हो, मर्जी पे आप ना अहल हो, आपका ये तनकीद जायज़ भी है और पाकिस्तान की तारीख हमें यही सबक सिखाता है। मगर अभी तक तारीख या हाल भी यही सबक सिखा रहा है। अभी तक हमने अपना तारीख से वो शायद सबक नहीं सीखे और सबको वो सबक सीखना चाहिए। हमने तो कब से सीखे हैं। हमने समझा था कि मियां साहब ने भी सीखा था, लेकिन शायद वो भी भूल चुके हैं आजकल। लेकिन आपकी पिछली पीटीएम गवर्नमेंट में ये हुआ, क्या हुआ? लोग अरेस्ट हुए, इमरान खान अरेस्ट, शीरी मजारी, शेख रशीद, फवाद चौधरी, वन आफ्टर द अदर। हाँ, सो ये अरेस्ट जब आपकी ये गवर्नमेंट थी उसमें आपको नहीं लगा कि ये गलत है? वो जब जिन्ना हाउस पे और उससे पहले की बात कर, हमारे इदारे पे हमला करे, मैं 9th में से पहले की बात कर, तो वो क्या 9th में से पहले भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पीडीएम की हुकूमत को सियासी तौर पे खान साहब को काउंटर करना चाहिए था। और मैं हैवी हैंडेडनेस के हक में कभी नहीं होता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि कोई भी सियासी जमात, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, वो उन चीज़ों से गुजरे जो मैं खुद गुजर चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम भी इस पुरानी सियासत से, इस रिवायती सियासत से, इस नफरत और तकसीम की सियासत से अब उनका एतमाद उठ चुका है, ताकि हम उनका सही ना सिर्फ नुमाइंदगी कर सके मगर उनके मसाइल का हल निकाल सके। लेकिन ये गुफ्तगू हम सिर्फ उस वक्त सुनते हैं जब आप देखें अब इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि 16 महीने में, जैसा आज भी आपको मैं सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आपने कहा वो आएंगे तो फैशिज्म दोबारा आएगा पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप फैशिज्म है कि अपने मुखालफिन को, सियासी मुखालफिन को दबाना, उनको जेलों में डालना, मीडिया बंद करना, आपको याद होगा जर्नलिस्टों के खिलाफ आपकी हुकूमत में, ये पीडीएम गवर्नमेंट में अरशद शरीफ के खिलाफ FIR है, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, लोगों को उठाया गया, इमरान रियाज खान 5 महीने। तो ये मीडिया के साथ भी हुआ, पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया गया, कभी किसी को करप्शन के इल्जामात पर, कभी नैब कर रही थी, इमरान खान को नैब ने अरेस्ट किया। तो अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब लीड रोल था, हमारा अपना हुकूमत था, हमने बिल्कुल ही बट यू स्टेड क्वाइट दिस टाइम, आप खामोश। बिल्कुल ही, हाँ जरूर, मैं उस हुकूमत का वजीर था। वैसे तो वजीर खारजा था, वजीर दाखिला नहीं था। मैं नहीं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में कोई ज्यादा उतना ही गड़बड़ हो रहा है जितना पहला ही होता रहा। हमारा उम्मीद ये था। आप कह रहे हैं पिछले से ज्यादा खराब नहीं, मेरा अगर आप मुझसे पूछेंगे ये पिछले से ज्यादा खराब है। उस वक्त जो नहीं हुआ वो अब हुआ है कि लोग जेल जाते हैं, वापस आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं, वो बल्ले का निशान ले लिया भाई, उस नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, वो प्रपोजल सेकेंडर छीने जा रहे हैं। Okay, I have an answer to every single thing that you've said. पता नहीं क्या हो रहा है पंजाब में, लेकिन ये हमारा तारीख रहा, ये नया है पीटीआई के लिए। जिस ब्लेटेंट तरीके से अब हो रहा है, नहीं पहले होता था। देखें, मैं भी इसी मुल्क में, हम लोग, मैं जर्नलिज्म 23 साल से, एंड आई कम फ्रॉम वेरी एक्टिव पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आई हैव सीन ऑल दिस। लेकिन जिस ब्लेटेंट तरीके से अब हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ। आज एक कॉर्नर मीटिंग नहीं हो सकती। मैंने, किसने कहा एक कॉर्नर मीटिंग नहीं हो सकता? आप जाके देख लें, सोफे उठा के ले जाते हैं। पिछले इलेक्शंस में आप पीटीआई की नजरों से देख रहे थे। आपने चूंकि कहा ना कि किस नजर से देख रहे थे, लेकिन पिल्ड एक्ट कहता है कि यू वर अ हाइब्रिड रिजीम, जो आपने 16 महीने, यानी आप
آپ اگر حکومت میں ہو تو پھر ہائبرڈ رجیم از اوکے. No one says a hybrid regime. ڈیموکریسی کے لیے برا سال قرار دیا گیا تھا اس کو جب آپ حکومت میں تھے. سر ایک تو ہائبرڈ رجیم ہم کب نہیں تھے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ ہو رہا ہے وہ پہلے بھی ہوتا رہا. اٹس اے وے آف جسٹیفائنگ واٹس گوئنگ آن. آپ جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ I don't mean to justify. جب وہ سائفر کیس میں پکڑا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ہائی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ یہ تسلسل اسی طریقے سے چلتا رہے گا جب تک آپ اس کو ٹھیک یا غلط کی پوزیشن نہیں لیں گے تو ایسے ہی چلتا رہے گا. میں پوزیشن تو لیتا رہا. یا تو کہیں یہ غلط ہو رہا ہے یا کہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے. میرا پوزیشن کنسسٹنٹ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے نکلے. لیکن مجھے آپ کی باتیں سن کے لگ رہا ہے کہ آپ اگر آپ کنڈیم بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ مذمت نہیں کریں گے جو کچھ ہو رہا ہے. میں اس چیز کو نہ کنڈیم کروں کہ ہمارا پاکستان کا کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ وہ خان صاحب کے پاس کیا بطور وزیر اعظم. وہ سپریم کورٹ ویسے اس کے اوپر کچھ اور سوچتی ہے. وہ جو سپریم کورٹ سوچے میں وزیر خارجہ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ کیا اہمیت ہے پاکستان کا سیکورٹی. پاکستان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پنڈی کی تقریر یاد ہے آپ کو؟ There was no confidential document. My grandfather never compromised the national security of Pakistan. Never compromised the national security of Pakistan. Whether he said in his own court trial. But I would never undermine the. Let me finish my. ان کا جو ہوا وہ اسی کی وجہ سے. وہ بالکل there's no parallel. چلیں اس سے پہلے کہ میں پی ڈی ایم 2 پر جاؤں, کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی اور سب اس کا حصہ ہوں گے, اکثریت کسی کے پاس نہیں ہوگی. آپ فورن منسٹر کیوں بنے؟ یہ میرے لیے ایک اور سرپرائز تھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی would become فورن منسٹر فار اندر پولیٹیکل پارٹی. کسی اور کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں, ہم نے پاکستان کے لیے یہ ذمہ داری سیاسی قبول کیا. شاید ہر سیاسی جماعت کا وہ نیت نہیں تھا. ہم نے اسی نیت اور سوچ کے ساتھ فورن منسٹری لے لی. مگر آپ ہمارا اگر معاشی پرفارمنس دیکھیں تو اس میں ہم کامیاب نہیں رہے. اگر آپ ہمارا جمہوری معاشرے میں سیاست میں جو ہم نے جمہوریت کے لیے بہتری لے کر آنے تھا اس میں بھی ہم کامیاب نہیں رہے. تو اگر نیت یہی ہے کہ ہم نے پی ڈی ایم کو ریپیٹ کرنا تھا تو آئی کین ٹیل یو فرام ناؤ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ نور از مائی پارٹی انٹرسٹڈ. پر اگر اس کا مقصد یہی ہوگا کہ نون لیگ ساتھ ہوگا تو آپ نے پی ٹی آئی کو بند کرنا ہے, پی ٹی آئی ساتھ ہوگا تو آپ نے نون کو بند کرنا ہے, تو وہ پھر راستہ کھول دیا. میرا معذرت نیشنل گورنمنٹ کا راستہ آپ اس بیان سے کھول رہے ہیں کہ اگر حالات ٹھیک ہوئے, ماحول ٹھیک ہوا, ایجنڈا ٹھیک ہوا, ہم نے ماحول ٹھیک کروانا ہے. کس کون؟ لیکن آپ پچھلے 16 مہینے تو نہیں کرا سکے. اگر کوئی ایک کسی کے پاس اگر کوئی ذمہ داری ہو وہ کس حد تک کامیاب رہے یا نہ رہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن ہم نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن آپ نہیں کرا سکے 16 میں تو you failed. We have to try again in February 8 کے بعد ہمیں کرنا پڑے گا. تو پھر آپ دوبارہ بنائیں گے, پھر امید کریں گے ٹھیک ہو جائے گا. سوری امید, پھر ایک امید پہ ہی چلیں گے کہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ 16 مہینے ہائبرڈ رجیم تھی, فیشزم بھی تھا, میڈیا بھی مشکل میں تھا, پولیٹیشین بھی جیل میں ڈالے گئے. 16 مہینے میں کون سا میڈیا مشکل میں تھا یار؟ آپ کے سامنے تو صرف 16 مہینے کے لیے تکلیف میں تھا, باقی تو جرنلسٹ تو تکلیف میں رہے ہیں بھائی. آپ جا سکتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس کہ آئیں, یہ نہیں کریں گے پالیٹکس میں, دس از دا برانڈ آف پالیٹکس وی وانٹ ٹو ڈو. مسٹر خان ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, him to take a first to at least admit کہ میں غلط تھا. پر لیکن اگر آپ کے پاس جائے ملاقات ہو جائے اور میں کیوں تو یہ this will be evidence تھا کہ میں تو چوروں سے نہیں ملتا ہوں. وہ شاید نہیں ملے, پتہ نہیں. میں تو چوروں سے نہیں ملتا ہوں, میں تو ان سے نہیں ملتا, وہ ان سے نہیں ملتا. تو وہ اس نے آپ تو کہتے ہیں نا میں صاف آدمی ہوں, میں تو واحد صاف آدمی ہوں. یہ کہا نا آپ نے. نہیں, the point compared to Imran, the point is that خان صاحب کو وہ ماننا تو پڑے گا. ریلیٹو تو نہیں ہو سکتا. ورنہ جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اتنا اچھا ایکسپیرینس تو آپ کا میاں صاحب کے ساتھ بھی اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن آپ حکومت میں آ گئے نا. چلے آپ نے صحیح بات کی ہے یہاں کہ ہمارا میاں صاحب کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا. جو آپ نے جو باتیں میں آپ کی سن رہا ہوں, بجلی یہ کریں گے, 300 یونٹ تک مفت دیں گے, دیکھیں کسی کے بھی ہاتھ میں ہو وہ فوراً کر دے گا دس از ووٹس. یہ ووٹ گارنٹیڈ ووٹس ہیں, لیکن آپ کو پتا یہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت آپٹمسٹک آپ کا مینیفیسٹو ہے, بہت آپٹمسٹک ہے. ہم خواب بھی نہ دیکھے. مطلب مجھے خواب میں دیکھوں میں امریکہ جاؤں گا, آپ تو چاند پہ جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں. وہ تو نہیں, پاکستان کو چاند پہ پہنچانے کے خواب دیکھ رہا ہوں. مہنگائی کتنا اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی؟ آپ کا گزارا ہو رہا, آپ اپنا کیمرہ مین سے پوچھے, گزارا نہیں ہو رہا نا, تو ہم نے اس کا حل نکالنا ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کاشف علی عباسی نے بلاول زرداری سے جتنے بھی سوالات کیے وہ کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکے. جب کاشف علی عباسی نے ان سے پوچھا کہ پی ڈی ایم کے دور میں کس طرح سے صحافیوں پر اور سیاست دانوں پر
तशद्दुद किया गया, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज खान को गैर कानूनी तौर पर अगवा कर लिया गया। किस तरह सियासतदानों को भी अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन पर गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए। इस पर बिलावल जरदारी के पास चूंकि चुनाचे करने के अलावा किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। अगर जवाब निकला ही निकला तो उन्होंने कहा कि पहले भी तो ऐसा होता रहा है, अगर अब ऐसा हो गया है तो इसमें क्या गलत है। यानी कि वो अपनी बर्बरियत और फिरौनियत की सफाई देने के लिए पाकिस्तान की तारीख याद दिला रहे थे। लेकिन काशिफ अली अब्बासी ने बार बार टोकते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बुरा सियासी दौर कभी भी नहीं देखा गया, जिसमें आप लोग इस हद तक गिर गए कि पीटीआई को नुक्कड़ में लगाने के लिए सहाफियों और सियासतदानों की जुबानें बंद की गई, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, जब काशिफ अली अब्बासी ने बिलावल जरदारी से ये सवाल किया कि क्या आप इमरान खान से हाथ मिलाएंगे, तो बिलावल जरदारी ने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया कि इमरान खान खुद ही कहते थे कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। यानी कि नाज़रीन, वो इस बात का इतराफ कर रहा है कि हम चोर हैं और हम चोरों से इमरान खान कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगा। नाज़रीन, यही वजह है कि अवाम इमरान खान से आज भी मोहब्बत करती है कि इमरान खान अपनी बात पर पक्का रहा है। उसने कहा था कि वो चोरों से हाथ नहीं मिलाएगा। आज तो चोर भी इस बात को तस्लीम करने लगे हैं कि इमरान खान हम चोरों के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएगा। नाज़रीन, ये वही बिलावल जरदारी है जिसके दादा और वालिदा शहीद हुए, लेकिन आज ये अपने बाप की गंदी सियासत पर अमल पैरा है और अब ये नून लीग की तरह इक़्तिदार हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी किसी भी हद तक आईनी, कानूनी, मुआशरती तौर पर गिरने को तैयार है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।